Uangalizi wa tukufu wa shabakati la internetia zoti kawaida zile razinu hukaya rihunde nafasi ya humrongozani mjua onro ya ukaya ranzi de tarehe kume nanraru ya mwezi wa Oktober hata na lelo usiku wa maudu anibimana ranzi de juma inu tarehe kume nanraru ngaredora timizi mwezi ranzirizia husuni mwanyu homrongozani kikawaida harumaila rambao ni taarifa habari ya hatu. Hauvumzi wa taarifa habari ya hatu ni matangazo ya husuyo za information za hatu. Hauvumzi rikauvumwa iliritieze mpumu nro ilirijwa urejei hamapema hahujari jeri mwone seni hawa ni maisha ya huwa Komori na dunia zijirio rifanya mwezi wa kamili takriban karjamnikani yezi habari za hatu za Komori mkaurishia haruma bandu za reportage za kasabia shara hakangela dimuo imbawa ya matangazo ya hanu ikane namna ya ujua ienshi yaho ikawajibu ze publi reportage raka uzifanya harmo muda wa mwezi unu beshoka ya hatana bahara haka zidahisa rijita heranzi ili imbawa ya matangazo ya hanu ikane namna ya ushinda ijijenge ritsilo halaye mihono hakanga bwezi hasi za journali ya hatu ya hizi habari za hatu za Komoro riko mnikani haina usiku haini ntihu ya raro zilazo ntipia si hanzari to ya rama rifanya harama iliri mjimlisizeni nrongo rahafu iliri mjimlisizeni nrongo ikayao ngarjo subutirambe yenda shitaki na hizo karna ujwa hamba ukaenda shitaki ikakarjafanya hazi ya investigation yodi mana ukaya siula tamali inji haina usiku haini ntihu ya raro iliri tsaheri mjimlisizeni nrongo ikaongizo rahafu ziswafiha rikema vamana ya haini nrongo ikaonga rimambiaoni yaho inimruyelewa tafsiri ya journal yuhanza ikane dépense izo tena nganza urikane service commercial ya hatu ya husiana nezenongo za matangazo za biashara ili zitie mali haruma imbawa ya matangazo ya hanu rikene namna ya siushinda rishinde ri budgetize ila journali ishinde hime namna ya ladhimu yode mana rirenge mafungu ya huyo maili ya uvumwa ritiempu haka si wanadamu ikaunga si washashi kati wanadamu wengi rirumishia waramisha bakati la internetia ya hongari simu hao ahongi ladhimu duka na wakati haruma mwaha au haruma mwezi sita revumwa mbabi adire mrejeini ili yesuha ya hatu nonono ukijadidi rikusudia ye masiu ya lelo yanu holiho ndo ebe atimizi mwezi bandi ya raba garivumwao shagwa jarongo dharura ikao mziju wao zonti pia uka zirihusu sonti pia si wa Komoro na ekipu ya taifa ya Sadakanti ila deberamu na hatu wala dumabalozi wa henti ya hatu wahu watsongezaye Komori lelo ilo na thamani harma ya dunia yabo kaliti wafanya mzaha abaha sonti pia silema dhamana wadaula bali sonti pia si wa Komoro rasilio mdani raua biyobonze haina mndu mkomoro haini bahanu walo mkomoro ngela dhimu ya juwendo ya ukaya ye ekipu ya taifa ya hatu ya mpira wa mndu wa Sadakanti kaliti wafanya mzaha soka wonti pia ya wima dhamana weye isawi ya federation ya mpira wa mndu wa Komoro ya weye daula ya Komoro ya weye wizara ya hunaijana ni sport ya we raisi wa hii daula ni serikali ya hatu ya we mawakala wa hinsi ya hatu ya we sonti pia haina mnunge kwa mana raufanya hazi sonti pia ngasima kwa mana wa ekipu ya taifa ya hatu au ekipu ya taifa ya hatu ya Sadakanti wodo uso wa Komoro
siasa ngejojua ili hitalifishane ani litafautishane rihitalifiane sha ndongo nzima hujambili hujandaru hizo kaziti za ulitafautisha meshinga wakati wa saya ngwatelao wadiwaza thamani ya ile jimbo la taifa, thamani ya uzima wa watu, thamani ya raisi wa daula. Wakati wengi wadiwazao, lakini hizo nongo muhimu halisi. Ekipu ya taifa ya hatu zijitihadi zatekeleziwa ni mabalozi wa mpira wa mdu wa Komoro. Ranzibala hata na lelo wanika wa utukufu wa hensi ya hatu yatsongeza lelo le bara la Afrika wariao ekipu ya taifa ya mpira wa mdu wariao gamonao ye matatara fanyili wa lunonsi pia na mangale tarehe ya mpira wa hatu ndasina hensi ya Ghana na mangalo wa hatu ndasina hensi ya Cameroon na mangalo ya hatu ya hensi ya hatu na Egypt na mangale za jiri Kenya jana tarehe 11 na mangalie uka zekipu za hezenzi nkuu za hele bara la wanza ngona uhara ndo na shiengo shaheze daula ntuntu na banuka bana daula ntuntu aukaye voti yonzima harma le baraza la mataifa voti yonzima ye bilte yonzima ya Marekani ye bilte yonzima ya Faransa ye bilte yonzima ya Komoro kabana daula ntuntu lakini ngarjoka yanga zile daula nkuu zijitakabario hezemali zijitakabario ho winch wa hao nezimvuza hao yabo ezajiri jana tarehe 11 ranzida iko Nairobi nezejitihadi nkuu zatekeleziwa nemavama na wahe daula ni serikali nezejitihadi nkuu zatekeleziwa ne mabalozi wo mengo 205 wa mpira wa mdu wa Komoro Salakanti ne mavama na mbali wonsi pia wa federation haina mliabo hatsanga fikira haina mliabo hatsanga wa ushinzi wa hatu nizemvuza hatu rilo nizo lelo harma mpira wa mdu hata sababu ekipu ya taifa ya hatu kabati ya tutsanga fikira kabati ya surumi ya ustarabu juzi jana Kenya edaula watu wa milioni jana na 10 za mapesa milioni jana na 10 zote mali ikao yedaula ende ikaumea msaada zote mali yekipu ya Salakanti ni mavama na wa federation wakaenda wahale mihono osonima wa Komori matajiri na mamaskini hauna miji wetsange mapesa yaudi mapesa ya hatu sonti pia si wa Komoro rualo bonze rualo ndani hakaisodeze ushuru za hatu razinikae serikali bae serikali bandia unumaha wa budgetize zemalizalaki muzijazi dorumishi harwe Salakanti watu waze milioni jana na 10 hizo wazenike mavamana wae le kongomano la mpira wa mdu ili wa hudumu imachi ku ya hatu la tarehe ya jana tarehe 11 ya mwezi wa Novemba ranzela hiyo Kenya na Nairobi ngene ya hatu ya mfumbili kabili tarehe 15 abo lotifu mvutiti la mali la toro ni ajoka uroha haka ngasina zefikira ajoka utsanga wana wa Komoro soli mutsanga sha ezajiri Nairobi jana wa masihu sasa za masihu keitsubidi serikali keitsubidi mavamana wa federation keitsubidi wakemzima harwa wana wa Komoro bahate mabalozi wa hatu majueli wa hatu watukufu rihinyi o patriot ye mahaba ya watania yatekeleziwa ni mwana mwikoni faidi wa Ismail Mshani ranzida harmai hotel ikao wana wa mpira wa mdu wa Komoro ekipu ya hatu baadhi ya wakanza warohe holoteli wakaya hawenda wa aeroporu wende wapashie waliwasuli jana waliwasuli lelo
sakumeza he asubuhi ya lelo akale lota tarehe 12 wali wasuli lelo sakumeza za asubuhi saa 10:30 za asubuhi engeti faidi wasibaila mshami buyahundi hao loteli emajweli wa hatu watoka wafungwa loteli zabari wakati kawe serikali edaula itowaze mali za stahiki zinikiwa emavamana wa stahiki na de mavamana wa heli kungumanu la mpira wa mdu wa Komoro ne serikali wahudumu omwendo wa ekipu ya hatu Nairobi omjo wa ekipu ya hatu na omlao wa ekipu ya hatu Nairobi ujili ya moroni zemalizi tolu hitlafi ya ruhusu emavamana wa heloteli wa ikawa na ekipu ya hatu ya kaya wana wa hatu maambasadori wa hatu wapashema bisi wanzi wa rohe adi warejeziwa wasiswa bonzi wanzi wa reception zabari hindini dukaya ifakturi kaijaliwa fakturi ya kadaki 4 million mapesa ya shikomori eze mali hizo enge kama jamundi hamwa na mwikoni mkomori wabahani yabo holoteli hiyo yahundi hana na mapesa wakati hiyo liquid ya tuwai 4 million ya inikae loteli ilie majweli wa hatu waruhusi wa wadiba wapashie lebisiwe de aeroport ya waka uwana wa hatu ale mabalozi wa hatu esala kati kedetuka iwasuli lelo saa 10:30 za yasuli ya lelo yefoti yo yando karina ujua zenjema zehija za hema vamana wazitekeleza ho zehija lizambe ekaze mbizija likekardura zanda na sile namna hiyo shabakati internet ya sile namna hiyo eyarenda njema razijua la himari zambe nana ekaharendimbi kabati namna ujoja udaza faidi wa Smaila Mshami bandia kajihundi ha Nairobi shabakati internet ya nous sommes un peu partout kafanya wazi rireje harmazi hazi za hatu harmazi taarifa habari za hatu harmazi habari za Komori za hatu faidi Mshami faidi wa Smaila Mshami yenge kajaka yao hake emavamana wahe federation wakaya bonsi pia emavamana wahe wizara ya hulezi na jana nespo wakaya bonsi pia emajweli wa hatu bonsi pia wahe salakati wakaya bonsi pia shema jweli wa sisiwa obonsi bandi wakawa hiwa pashale bis wahea wakarudi wawarejezi wa wasisi wa wanzo wa reception ukaya facture kaijaliwa facture kawa ika 15,000 euros iliwa enusu kaijaliwa babaki 4 millions abo iyo 8,000 euros et 7,000 euros iliwa ye 8,000 euros ibaki ye retaria administration yani ye procedure zika utrene hata enamna hiyo itsongeze majweli wa hatua pashie hamwe mabisi ardiwa sisi wa bonti masihu ya sanza masihu sasita za masihu engeka bajahundi mndu yabo mkomori haudaika lahundi hana mapesa liquid yaliba eloteli ya Kenya yabo yotsi aibu yangela rimu rambilaneze sibuzi haina mrunda zingareze do manaza emapesa ngarambao emapesa zilera ndrongo wao zinu ze 4 millions ze 8,000 euros za tola ni faidi wa Smaila Mshami mwana mwikoni inge mwana mwikoni ili akafanya na hiyo Kenya zido haba ndro safi shaholi hozo njema kazi na hanza zamba adinga zidogudusa bandu ya wandu anga zidogudusa bandu ya wandu sha zinjema la lima zamba ingeka jahundi ha faidi Mshami faidi wa Smaila Mshami njuwa pesa la bambao
enge kachaka ya hungi hana mapesa likidi ya burjo karipuli hani hasheo halisi harma wandu ikao mtanabahi ranzido msiho wa hanyu harma yamvyo homwendo wa hanyu Nairobi mtanabahi ya ukahate maautorite wa hatu wabalie majweri waprepare wa mipango ya mafohavalu watabishe imagari ya dalia ye delegation yaho yekipu ya mpira ya taifa ya Komoro mjuwaze nongo zinji za jiri inamna yekipu ya hatu ya tabishiwa yaho bao urenda la gombana nao na mono kate arbitrage ya hao ikaya hao ihudumu ili isi sentini esalakant shabo Mwenyezi Mungu yambauka ngehodingoni mwesalakant kabatujo shida ya dise salakant obahanu rakaza abantu ngarendao na siele kopa na maravu laho mahazi wizili wa 22 ranzida hiyo Bamako ranzida hiyo Cameroon ngari jo urenga le kopa la maravu na izo Mwenyezi Mungu hanza haukanga wajirengeziza ya ukaya banu dunia inya hao insi ya hao yakungareje hiyo bana wahe waziri waho na jana sport bwana Nurdin Benamedi ambaka narirenzi zembi zarijiriya lezembi zirijiriya narike harme match parce que wanazijana wa Komoro wengi waona raji ye izekufurulitsi ndi wao watonza wanende na ibao shari johamba na rengo mrongozi wahe waziri waho na jana sport ya utekeleza usiku leo ini asubuhi ya leo si wanasema taifa hakamba ngarirendo mbizi njiri ekipi hatu ngerendo mbizi njiri nsatu ngerendo mbizi njina harumale kungumano la mpira wa mduhe Afrika ngarirendo zinji laziteba zinji hizi jirisi wao ni arbitrage zijirisi wao ni sentiri shinda nao lakini ngela dimuri kema objectif dompira rishine izo la dima rizambelelo yokaya ilavim shekao shende sawie federation lelo hojuma izo na hamba banu lelo hakanga mizo na hamba zajiri Kenya holoteli hata zileraze dakika ndongo uzimu rahai mapesa ya hevirma ya faidi wasmaila mshamia ya toa rahaka jamafili zidakika zinunzabawa sinundongo wa 4 millions ya itoa an espresso ngononiare ya kauliba hotel yabo zijiri Nairobi zitsijiri tena mrasi dhani ya ukaya gujoka utsatsaya yarendi nai wotsijuban hau yafanya paske ufanya hazinai paske zemali zongizo wanu zemalika jahibwa wanu kama jajiri sarafambi ustarabu basi shakaba jajiri matata emapesa esarafa ya emapesa ya tolwa ngaendao lakini wajiri umavu ustarabu wajiri umavu ustarabu uo ujoka uruhusu yeshewo ne sharafu shahe daula ya Komoro shipuhe shamba yekipi ya mpira ya Sarakanti Komori ikaanza iroho holoteli yendezayo watsina ukailivi izode za dolawa bonzi harma dunia na bala hindini vale na pesa ngayo ho mihononi mavamana shaka wajafanyisha virma nize procedures za kisharia za uliva harma loteli harma engagement maifanya harma loteli izonga po procedure ziko ungwa ikao hizo lazima zistehilwa ne mavamana wa sao zistehilwa wajau halikadhalika ne mavamana wa heloteli enge shinipindi maksus rakaurejei limonesenuka rihisa
rivaya rirejei harmazi habari zatu za Komor nasi haimizi jojiri ngamjo msijua ranzile masiku ya lelo huja maudu ne makati ya jao yonti pia shabakati internet ya irejei harmazi habari zatu za Komor ikao baadhi ya hani wengi kauduzisa masuala minji ibanu isijiriyo hindi karjaka humlawan rikahum juzani zinji zakaujiri zajiri harmensi ya hanyu na dizi habari la kumjuzani ikao hizo wajibu lizifanye limoneseni tosa na salamu hujuru ya hanyu ala barakatillah.